जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। आज 2023 मसीहा डिसेम्बर मास 26 तारीख मंगलवार माँ मंगला कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा जगत इतिहास रे जोड़ी हेला आउ एक नुआ फर्द। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी पुलसरा गंजाम। आज नाटक अबुझा आखिर ओ कुहा कथा रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एकनसा। ओम श्री बाघाज्योति लोकनाट्य पंचम अभिनय रजनी संध्यासु केआरपुरम बांगालोर। आज नाटक एई मन झुरुछि तते रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बालीझरी बड़म्बा कटक। आज नाटक संज आसे नई नईलो रचना लिली दास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रजनी माथिली मालकानगिरी। आज नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी कुआखिया जाजपुर। आज नाटक आखि तोर लुह मोर रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी इंडोर स्टाडियम निमापड़ा पुरी। आज नाटक पचारना मु केमिति अछि रचना प्रभु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल पंचम अभिनय रजनी पुईतला बड़बजार गंजाम। आज नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर रचना अनुराग निर्देशना किशोर खंडुआल संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी बंदाल छतिया जाजपुर। आज नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति रे रचना डॉक्टर रंजीत लेंका निर्देशना किशोर खंडुआल संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी बंधकोणा कलमपुर कलाहांडी। आज नाटक मु खांटी उड़ियाणी बहु रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत लिपु सार। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी भापुर ढेंकानाल। आज नाटक संदेही सिंदूर करिछि पर रचना गणेश राउत निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बालीझरी बड़म्बा कटक। आज नाटक मिछेई मोनालिसा रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा रंगमहल द्वितीय अभिनय रजनी रतापाट बालीझरी कटक। आज नाटक जह्नरे तुलिबी घर रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्नमहल प्रथम अभिनय रजनी राहाण हाटपड़िया बालिकुदा जगतसिंहपुर। आज नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ रचना अजय सौ निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी चिकिटी बरमपुर गंजाम। आज नाटक एमिति बंधन केमिति हेला रचना जीवन जेना निर्देशना विजय दास संगीत प्रेमानंद। कोणार्क गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी आरुआवृत्ति बालेश्वर। आज नाटक मितल तोते मिछ मते सत रचना अरुण बारिक निर्देशना कृष्णा स्वाई संगीत अमृतांशु पट्टनायक। तारिणी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी टूरा तराइलु जाजपुर। आज नाटक काली कनियार कला सिंदूर रचना सतरूपा मिश्र निर्देशना मुक्तिकांत नायक संगीत मिहिर महांती। यात्रा धौली गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी कुमुली बुरीगोमा नवरंगपुर। आज नाटक कन्हई रजाम बाइद बजा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना सुशांत दास संगीत मिहिर महांती। राजधानी ओपेरा तृतीय अभिनय रजनी कुकसरा जूनागढ़ कलाहांडी। आज नाटक
ମାରୁ ମହାଭାରତ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ। ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବାଲିଝରି ବଡମ୍ବା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ବାରିପଦା ଟାଉନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ। ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ନିଆଳି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗରାଜପୁର କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।